juah-juah mendahikan kita karena partua nami kakak anggi bak pamili nami idi kepe berbekas. Bergin en balik kita pejumpa nola partua nami bagasan merkini juah deket di bagasan keleng ateni di bata. Cibonen tongo isapa kami partua nami idi kepe berbekas. Bergin en partua nami tongo kita pejumpa imo nalako memegekan kata ni debata imo melalui sarana sehingga ibre Tuhan izinkan Tuhan deng melalui streaming kemurahan na marang pe live Facebook kemurahan na imedan enai. Jadi partua nami tuhu senang ukur nami aku pribadi pe boydeng lo watunta pejumpa imo nalako merenungkan marang pe belajar kata ni dibatain. Jadi partua nami semadeng marang pe sebelum kita merenungkan kata ni dibatain, perjolo mau kita lebih mersodip. Kupoji kusembah kami ko debata Bapa nami, imo Tuhan Yesus si mengkekelengi kami. Karena bagimu Tuhan belgahna keleng dekat masih hatimu mendahikan kami kalak perdosaen. Maka na roh ko isorganai, imo bekasmu si mulia inai. Susur ko dekat tubuh ni kandang pinakan, dekat bahkan mati ko Tuhan Yesus ikai persilang asa kami kalak perdosaen lo dalam nami boy mi sorga mula percaya kami bamu janah keke ko ari petelukan balik ko mi sorga menyediakan tempat benami be kami kalak si percaya bamu. Tuhan Yesus bagi ma petong bergin en mendok kelias atema kami mendak benempak kono karena lo deng kesempatan ibre kono benami boy kami rebak-rebakkan dekat partua nami pamili nami di pemer bekas nalako belajar perkataanmu en Tuhan bergin en ipidokan kami bamu dekat ukur serap ajari mo kami Tuhan Yesus asa boyin terang ibetoh kami nan perkataanmu en dekat bukakan mo pusuh praten nami asa boyan tu si kami katamu simbadiaen Tuhan tong ma kami mengidesodip bamu bergin en molo oda ibukakan ko Tuhan pusuh praten nami maka odang yang tu si kami perkataanmu en tendimu perbadia mo Tuhan si menerangi perkataanmu en asa boy jelas terang benami perkataanmu en Tuhan Yesus en mo tangiang dekat elek-elek nami dempak ko ibagas gelarmu kami mersodip. Amin. Partua nami kakak anggi bak pamili nami idi kepe kita merbekas perkataan Tuhan berngin en imo si buat Markus 4 ayat 35 sohmi 40 sada. Sekali naik Markus 4 ayat 35 sohmi 40 sada. Isenan boy si idah partua nami bakune Tuhan Yesus boy kepemena angin sapa sipu marang pe topan badai yang sangat dahsyat. Jadi boy nan si idah bakune Tuhan Yesus walau pe endalot shopping ya badai ndai walau pe dalot shopping danau ndai walau pe dalot shopping angin sapa si pundai kade dokkan Tuhan ibegekan walau pe ia odam shopping. Nah isenan si idah bakune Tuhan Yesus boy ke pemena angin marang pe angin sapa sipu marang pe badai topan yang sangat dahsyat. Jadi en mau bernginen
si boy mahan pelajaran ta marang si boy mahan renungan kenta. Jadi semadeng kubacakan isen danai partuanami melolot Alkitab ta isapo padan si Alkitab isapo marang pe Bibel ya. Boy si buka. Jangan rebak-rebakkan kita kibaca. Kubacakan mo sendanai. Markus 4 ayat 35 soh mi 40 sada. Cibon kenai idokkan Yesus mo taba sisinna. Laos mo kita merlayar mi seberang tau. Nai bangkit mo sisinna i mi prau. Enggokin ngo leben Yesus mi prau. Ijana itadingkan ngo jelman terem idi. Ibiding tau. Berkat mo Yesus rebak deket sisinna. Lot mango perahu si deban isidi. Oda sadiken dekah. Menteroh mo angin sapa sipu. Iombang ambingkan gelombang imo perahu idi. Janah buengo masuk mi bagesen perahu idi sangan naing dom. Ipodi perahu idi medem ngo Yesus. Idungoi sisinna imo Yesus ninamo. O guru, oda isarihkan kono lako mago mo kita. Ndungo mo Yesus isergangi mo angin sapa sipu idi. Idokkan mo taba gelombang idi. Menak mo ko. Mentermenak mo tuhu angin janah dong kalon mo. Nai idokkan Yesus mo taba sisinna. Kasam biar kene. Oda dengo kene percaya taba aku. Gaben biar mo si mengikutkan Yesus idi. Nina mo samahsa. Isengo si tuhunna kala enda. Deket angin bak gelombang idi tunduk bak perintahna. En mo kata Tuhan si boy man pelajaran ta marang pe si boy man renungan kenta. Jadi isen idok kendai cibon kenai ya. En kejadian na waktu cibon marang pe sore-sore. Idok ken Yesus mo taba sisinna laos mo kita merlayar mi seberang tau ya. I sore-sore ngokesa Tuhan Yesus mengajar matong kaen naing mi seberang deket waktu na enggo cibon nyari. Idokkan Yesus mo taba sisinna marang pe taba murid-muridna. Laos mo kita merlayar mi seberang tau ya. Jadi kala ende waktu cibon ya isuruh Yesus mo ninandai sisinna marang pe murid-muridna laos mo kita misi berang tau. Ayat 36 nai bangkit mo sisinna mi perahu ya. Mo kesaidokkan Yesus ndai berangkat mo kita misi berang tau. Baru ke mo murid-muridna deket kinaiki perahu ya. Ngokin ngoleben Yesus mi perahu jana itadingkan ngonjelman terem idi. Ibiding tau. Berkat mo Yesus rebak dekat sisinna lot mango perahu si deban isidi. Jadi waktu kalaen naik mi perahu naik menyeberang. Tuhan Yesus enggo jelon isi. Deket nina waktu kaen menyeberang perahu ya. Oda kesap perahu kalaen tapi lot deng perahu sideban lako rebakkan mi perahu kala enda deket Tuhan Yesus menadingkan kala jelman terem ibiding tau marang pe ibiding danau Jadi ayat 37 oda sadiken dekah menteroh mo angin sapa sipu bagin di kalaen ya Tuhan Yesus dekat murid-muridna naing menyeberang ya. Menyeberang danau ya, pakai kapal ya. Terus ndai idokkan oda kesa kapal
Oda kesah perahu Tuhan Yesus dekat murid-murid, tapi lot manina perahu si deban mengikuti kala idi. Tapi ayat 37 oda deng sadiken dekah ya. Mungkin enggo i tengah perjalanan marang pe enggo i tengah danau. Danau si betohkan partonami bagai danau Toba ya. Jadi i tengah-tengah mo enggo perahu kala eda. Men terkade nina roh mo angin sapa sipu. Marang pe melo bahasa Indonesia badai topan. I tengah-tengah danau i men roh mo angin sapa sipu ya. Jadi perjalanan kala lot masalah deket sulit ya. Oda mulus. Ndai i tengah danau nina sibayangkan partuanami i tengah danau Toba ya. Kita pas i kapal ya. Roh monina angin sapa sipu marang pe topan yang sangat dahsyat. Jadi kadenola nina iombang ambingkan imo perahu. Iombang ambingkan angin topan imo perahu i di janah buwe ngolai masuk mi bagasan perahu idi. Yombang ambingkan angin ini moninandai perahu idi ya. Angin sapa sipu marang pe badai topan. Yombang ambingkan mo perahu kala idi ya. Jana enggo nina masuk mi bagasan perahu idi sanga naing dom lai ya. Enggo ning dom lai i bagasan perahu i. Tentu partuanami mela enggo dom lai bagasan perahu i, tentu mo perahu pasti naik tenggelam. Ya. Jadi murid-murid i bagasan perahu enggo soh kalon biarna. Ya. Enggo soh kalon kala biarna, watirna. Kita pasti ngen binasa nina murid-murid. Murid-murid Tuhan Yesus. Kasindai angin sapa sipu ya. Yombang ambingkan kapal kala i tengah danau deket lai enggo ning dom i perahu idi ya. Jadi murid-murid enggo soh kalon biarna. Kita pasti ngen tenggelam. Kita pasti ngen binasa nina murid-murid. Ayat 30 ipodi perahu idi medem ngo Yesus ya. Kepeken Tuhan Yesus i perahu i belakang ya. Ia medem ya. Idengoi sisin namo Yesus ni namo. O guru, oda isarihkan kono lako mago mo kita. Ya. Dai angin sapa sipu. Lai enggoning dom i perahu. Janah mela enggo dom lai i perahu. Pasti mau naik tenggelam. Tapi Tuhan Yesus medem ia. Ya. Medem ia, tenang ia. Sengaja mungkin ia ibeli yombang ambingkan perahu dai. Ya. Tapi roh murid-murid kadenina idungoi mo Tuhan Yesus. Kadenina, o guru, oda isarihkan kono lako mago mo kita ya. Idungoi kala i Tuhan Yesus. Boy si tengan isen partuanami ya. Murid-murid enggo soh biar nakalohon ya. Enggo soh kuatir nakalohon. Enggo mago nama kita nina. Enggo dom lai perahu. Angin sapa sipu enggo iwang aingken perahu ten. Tapi Yesus medem lena kalohon. Sibayangkan murid-murid enggo odane ibetoh nahanuhuna. Tapi Yesus medem nina i belakang perahu i. Baru kade nina murid-murid be Tuhan Yesus. O guru, odango isarihkan kono lako mago kita. Ya. Odango isarihkan kono lako mago kita. Ya. En mo idokkan murid-murid be Tuhan Yesus. Kasih idokkan Tuhan ya kasih idokkan murid-murid Tuhan Yesus guru ya.
Karena Tuhan Yesus suka mengajar. Karena lebih berkuasa pengajaran Tuhan Yesus daripada ahli Taurat. Makanya idokkan Tuhan Yesus guru. Guru, ngok isarihkan kono lako mago kita. Guru diperhatikan ko lako mago kita. Ko boy medem, padahal enggo ding dom lai prahunten angin sapasipu. Isarihkan ko mago kita. Nina murid-murid. Ndungo mo Jesus, ya. Jadi waktu ndungoi murid-murid de Jesus, ndungo iya, ndungo, ya. Ndungo kesamo Jesus, isergangi mo angin sapasipu idi, idokkan mo taba gelombang menak mo kono, ya. Ndungo kesa Jesus, ya. Isergangi mo kadendai nina, angin sapasipu idi. Setelah engkau kesab ndungo Jesus, ya. Isergangi mo angin sapasipu idi. Marang pe melo bahasa Indonesia isuruh diam. Diam nina taba angin deket sapasipu idi, ya. Angin to pandai dengan seketika diam, ya. Engkau kesa isergangi Jesus angin sapasipu ndai, ya. Menak mo kono nina. Angin sapasipu ndai pe menak, ya. Isen boy sirenungkan partua nami. Kasih boy, angin sapasipu, lai mergejolak, danau mergejolak, bagi idokkan Jesus menak, ya. Padahal angin dalok copingna, ya. Padahal lai dalok copingna. Ada pemercoping, ya. Menak dok Tuhan Yesus, menak, ya. Melusi ukuri, kasih bagian, ya. Karena kade, ya. Karena Tuhan Yesus ndai ngosi menciptakan lai deket angin sapasipu ndai, ya. Makanya kade dokkan Tuhan Yesus, menak nina, menak, diam nina, diam, ya. Karena kade, isenai mo boy si idah, bahwa Tuhan Yesus mo si menciptakan lai deket angin sapasipu ndai, ya. Kasih ndai odalok copingna, ndalok copingna, lai pe ndalok copingna, angin topan pe ndalok copingna, tapi boy ibegekan kade kata Tuhan, diam nina diam, menak mo ko nina menak, ya. Ayat 30 sibah. Ndungo mo Jesus isergangi mo angin sapasipu idi, idokkan taba gelombang idi, menak mo kono. Menak mo tu angin ni janah dong kalohonmu, iya. Bagi kesai dokkan Tuhan Yesus, menak mo kono nina taba angin deket angin sapasipu ndai, langsung menak deket bakuna nina janah dong kalohonmu angin iya. Teduh mo angin ndong kalahon mo angin Bagi kesaidokkan Tuhan Yesus menak, langsung menak. Ayat 40. Na idokkan Yesus mo tabasisinna. Kasam biar kene, oda dengo kene percaya taba aku. En kuso-kuso Yesus be murid-murid, ya. Kasih biar kene. Kenapa kamu takut? Ya. Oda dengo ke percaya taba aku. Kasih biar kene. Nina Yesus taba murid-murid na. Ya. Oda dengo ke percaya taba aku. Ya. Kenapa kamu takut? Kenapa kamu tidak percaya? Kasih dokkan Tuhan Yesus bagian. Karena engkau idah murid-murid. Kelengangan ibain Tuhan Yesus. Ya. Lot mo, si lumpuh boy merdalan. Engkau idah kala idi. Kelengangan ibain Tuhan Yesus. Tapi tong dengo kepe murid-murid udah percaya. Ya. Baru kada Tuhan Yesus. Kasih panak kene udah percaya bangku. Ngombuai kulengangan kubain. Tapi udah ketong percaya. Nina Tuhan Yesus bayi murid-muridna.
ayat 41, gabembiar mo si mengikutkan Yesus idi. Ya. Kali ini naisen, gabembiar mo si mengikutkan Yesus idi. Terus, nina mo samahsa isengo situ nakala enda. Iya. Kirana murid sama murid. Jabembiar kala idi. Be ise, be Tuhan Yesus. Odane be angin sapa si pundai yang biar. Karena angin sapa si pundai, enggo selesai iben Tuhan Yesus. Diam nina diam. Jadi odane be angin dai kala en biar. Ya. Masalah kala en dai, enggo selesai iben Tuhan Yesus. Tapi idok kendai ayat 41 pertuan nami bagian nina. Gabem biar mo si mengikutkan Yesus idi. Nina mo samahsa. Isengo si Tuhun nakala enda. Dekat angin bak gelombang itunduk me perintahna. Ya. Kirana kala isa makala isi mersungkunan. Isengo si Tuhun na en. Ya. Isengo si Tuhun na Yesus en nina kala idi. Gabem biar mo kala idi midah Yesus karena kade ya. Ya tong kala indai kala en kan pekerjaan kan menjala ikan ngen ya. Buen murid-murid nen. Kala en enggo ya kapna ia ahli i laut marang pe ahli i danau. Ya kapna ia paling hebat. Tapi lebih hebat Tuhan Yesus karena kade. Karena ia si menciptakan. Makana kasih idok kendai diam nina diam, oda pelok coping na, ya. Karena ia menciptakan partua nami, ya. Makana murid sama murid, kala en si mengikutkan Tuhan Yesus ndai, kirana sama kirana kala en kade nina. Siapa gerangan orang ini? Angin, topan dan danau pun taat perintahnya. Siapakah Yesus ini? Ya. Jadi, en mapunungkunan sama kala idi. Gabem biar mo kala imi dah Yesus. Gabem biar marang pe gabe hormat. Ya. Gabe kade. Tambah percaya munan kala en di Tuhan Yesus. Ya. Ndai madeng percaya. Ya. Makana bagi angin topan roh. I tengah danau. Ya. Ngombiar kala en. Tapi bagindai Tuhan Yesus mendokkan diam. Langsung pe diam danau i. Wala pendai endalok copingna. Ya. Tapi idokkan Yesus diam. Diam. Menak mo kono dok Tuhan Yesus. Langsung menak. Makana karena Tuhan Yesus ngosi menciptakan. Lae, angin topan, badai sapa sipu. Tuhan Yesus yang menciptakan. Makana bagi yombang ambingkan angin dai danau i deket danau angin sapa sipu ipe tunduk me perintah Yesus. Sadan di boy si jema isen kasih tunduk partua nami ya. Karena ia disi menciptakan, Tuhan Yesus menciptakan ya. Jadi i perdalanan kala endai lot masalah ya. Lot masalah ya. Lot masalah i perdalanan kala en rebak Yesus ya. Jadi pasti ngelot masalah ya. Ngeluhen ibu mien kan memang tempat masalah ngopartu nami ya. Bumi en tempat sakit ngo. Bumi en idok kenal kitab tempat menderitang. Jadi masalah lot masalah. Tapi karena lot Tuhan Yesus isi ya. Ia mo ki kepekade malah salah en. Dekat mende jadina. Mende. Ya. Kasih. Karena lo Tuhan Yesus. I tengah-tengah kala idi. Ya. Jadi. Masalah ndai pe. Tuhan Yesus kesaboy kitolong. Iya. Jadi. Boy ndai. Si isen. Si idahma. Tuhan ayat 40 sadaen. Dekat ayat 40 dekat 40 sadaen ya. Isen Tuhan Yesus memang mengajar murid-muridna ya. Mengajar murid-muridna
Dekat pengalaman geluh murid-murid na dekat Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus isen mengajar murid-murid na, ya. Ibrepe izinkan pe masalah tujunna, izinkan pe angin sapa si pundai tujunna mengajar murid-murid nama, ya. Asa bakune, asa ibetoh murid-murid bahwa Tuhan Yesus si menciptakan angin badai dekat topan ide. Dekat Tuhan Yesus asa tambah percaya nan kala murid-murid taba Tuhan Yesus Jadi boy si idah isen, ya. Partua nami, ya. Lot di kesulitan, lot. Kita pe mungkin pasti ngombue kesulitan ta bagi murid-murid masalah ta. Tapi isen dai murid-murid, ya. Idungoi Tuhan Yesus, ya. Makanya Tuhan Yesus mau selesaikan masalah dai. Dekat boy masih enget beringin isen. Kasih dai angin kadenina topan marang pe angin sapa sipu, ya. Boy menak do Tuhan Yesus menak karena kade partua nami, karena ia ngonde si menciptakan Tuhan Yesus ngosi menciptakan angin sapa sipu makanan dai oda pelok coping na kita jelma lo coping ta, ya. Tapi lo pe coping ta kade nina debata enggo pe sibege kadang oda silakukan, ya. Oda sibegekan, ya. Berarti sidah isen angin sapa sipun talo coping na tapi ibegekan kade do Tuhan Yesus. Jadi boy si renungkan partua nami karena kade dai asa boy menak do Tuhan Yesus menak karena Tuhan Yesus mo si menciptakan angin bak topan dai. Tuhan Yesus si menciptakan angin sapa si pundai, ya. Jadi boy mango si renungkan bagi murid-murid sengut Tuhan Yesus sebenarnya nina. Kade nina sengo siapa gerangan orang ini, ya. Ima penungkunan kalak murid-murid sengo si Tuhan Yesus iya. Tuhan Yesus mo si menciptakan angin dekat badai to pandai. Tuhan Yesus mo si menciptakan angin sapa si pundai. Makana bagini na menak ko maka menak mo angin ni. Jadi isen mo idah murid-murid bakune Tuhan Yesus boy ke pemenak angin topan badai. Ndai biar murid-murid biar karena kadelo masalah di tengah laut ndai angin puting beliung marang pe sapa sipu nggoning dom perahu kalai nggoning hanyut marang pe tenggelam kalai nggodom lai. Tapi bagindai idungoi Tuhan Yesus guru oda kom biar kita magonina menterkek dungo ba Tuhan Yesus, ya. Menak mo ko angin sapa sipu nina langsung mo angin ni menak karena kaden dai, ya. Boy senget lalap datu partua nami, ya. Karena ia ngosi menciptakan lai angin sapa sipu dai, ya. Jadi boy si renungkan beringin sadanai tambah penandain tami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ngo si boy pemenak angin dekat badai to pandai, ya. Jadi mo partua nami kata Tuhan si boy si begai beringin ya. Kadendai angin boy patuh perintah Tuhan Yesus. Angin topan badai sapa sipu boy menak kodok Tuhan Yesus ndai menak. Oda pendilok coping na, oda lok coping angin ndalok coping lai ya. Oda lok coping badai tapi karena Tuhan Yesus yang menciptakan ia patuh ia perintah Tuhan Yesus, ya. Lias ate mo partua nami kata ni debata si boy beringin
si renungkan marang pe si rimang-rimangi. Lias ate mersodip kita. Kupuji kami, kusembah kami ngoko di bata Bapa nami. Imo Tuhan Yesus, si enggo mengajari kami beringin en. Tuhan Yesus beringin en, boy ngo belajar kami perkataanmu enai. Imo angin marang pesapa sipu badai topan si ndai menghantam atau alami murid-murid di tengah danau naing hanyut ngo perahu kala tapi karena isi Tuhan Yesus dekat Tuhan Yesus mendokkan menak moko maka menak mo angin sapa si pundai karena kade beringinen ibu toh kami karena kau sendiri ngo Tuhan Yesus menciptakan maka na oda pelot coping angin dai oda pelot coping lain dai tapi kade nimu menak moko nimu menak diam nimu langsung mu diam. Tuhan Yesus boy mo tandai kami kau beringin en si menciptakan angin dekat lain dai Tuhan dekat idah kami bakune murid-murid en izinkan kolot masalah tapi untuk mengajari murid-murid asa tambah percaya bamu Tuhan beringin en pe kesah musim badia mau mengajari kami asa kami percaya bamu asa melolot mama salah nami tong boy itenggoi kami gelarmu Yesus si boy menyelesaikan masalah nami dekat boy beringin en tandai kami ko mau ke Tuhan Yesus si menciptakan danau dekat angin sapa si pundai Tuhan lias ate idokkan kami dempak kono lot deng perkataanmu boy bagi kami beringin Tuhan asa boy mo kami merkeposi bamu percaya bamu dekat roh mendahi kono lias ate Tuhan Yesus boy deng kesempatan lo iberikan ko ya jari ko kami karena ko guru nami kesah musim badia motong meneruskan perkataanmu en mi pusuh perhatian nami genam tahidi kepe kami berbekas Tuhan Yesus baik partua nami, baik kakak Anggi, marang pe pamili nami Tuhan, si memegekan siaran radio, streaming kemurahan naen. Tuhan Yesus merkumurahan mako Tuhan, nalako pesengetkan katamu simba diaen. Asa boy ingat kami Tuhan, ko mau kepesi menciptakan angin sapa si pundai, dekat ko mau si menciptakan danau dai. Lihat saatnya Tuhan Yesus, asa boy mau tambah pengenalan nami dempak ko, asa boy mau tambah hari tambah tandai kami ko, asa boy kami berkeposan bamu. Lihat saatnya Tuhan, bagaimana kami mersodip, tahidi kepe pamili nami berbekas Tuhan, sehingga memegekan radio, streaming kemurahan en, merkemurahan mo ko Tuhan Yesus, asa boy lebih tandai kami ko, asa boy kami membuat keputusan roh lebih-lebihmu menjadikan ko Tuhan juru selamat nami dekat boy patuh bamu Tuhan bagai lain dai lai pe dekat danau Tuhan dan bercoping boy taat perintahmu kami lot coping nami ibreko Tuhan lot coping nami lot pusuh perhatian nami ciptakan ko asa boy mo Tuhan lemah lembut memegekan katamu simba diaen asa boy irespon kami asa boy menghargai kami perkataanmu en me Tuhan sodip elek-elek nami dekat tangan nami dempak ko di bagas gelarmu kami bersodip amin.